हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मगर अब इत्तेहाद वाले बच्चे कहां से आएंगे? माँ बाप में झगड़े इतने होते हैं कि अब मियां बीवी में झगड़े इतने होते हैं कि अब बच्चे नेक होते ही नहीं। बच्चों की बचपन से झगड़ालू आदत। मेरी बात समझ आ रही है? कहो तो थोड़ी देर और बोलूं, कहो तो खत्म कर दूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है तो देखो कोई उठ के तो नहीं गया भाई। माशाअल्लाह सब बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस गांव में बैठे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो हुजूर के रोजे के करीब खड़े होकर तकरीर कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है बेला मुबालगा कोई मैं बात नहीं करता है ना। वही करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। सुभान अल्लाह। मोमिन खामोश रहता है मगर उसके दिल में मेरे नबी रहते हैं। अब मेरी बात सुने मगर मियां अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी एक थी जो आप भूल गए। बहुत खास टॉपिक है मेरा ये, वो है औलाद की तरबियत। औलाद को आपकी जरूरत मालूम कब होती है? 12 साल की उम्र में नहीं, डॉक्टर इकबाल कहते हैं 7 साल की उम्र में होती है, 8 साल की उम्र में होती है। बच्चा अपने बाप से नहीं पूछता। क्या पूछता है? मुझे अब्बा ये क्या है, अब्बा वो क्या, पापा ये क्या? पूछता नहीं, पूछते बच्चे सवाल करते हैं। ये इमाम गजाली कहते हैं वो पूछते थोड़ी है। अल्लाह चाहता है कि जो चाहे उसका बाप उस पे लिख दे मैंने खाली पेपर भेजा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। वरना देखो मिसाल सुनो, वरना देखो इंसान ऐसा पैदा होता है खाली, मगर जब जानवर पैदा होता है तो पढ़ा लिखा पैदा होता है। देखो आप हंसना मत सोचना मेरी बात को। आपके जो है वो भैंस के ना बच्चा पैदा होता है ना तो एक बार लड़खड़ा पैदा होते, दूसरी बार लड़खड़ा, तीसरी बार और चौथी बार जाके माँ के थनों में लग जाता है। ये बताओ वो चंद मिनट में कहां कैसे चला जाता है माता? अल्लाह की दी हुई अक्ल से। बोलो बोलो बात सही है नहीं? मिसाल समझ आ गई? तो बच्चा जो आपसे पूछता है ना, अच्छा लेके आप 5-6 साल का बच्चा होता है, लोग ध्यान ही नहीं देते, गालियां देते हैं। आप अपने बच्चे को जैसी भी गाली सिखाना चाहते हैं वैसी गाली आप उसे सिखाएं नहीं, अपने घर में देना शुरू करें। जितना भी लड़ाकू बनाना चाहते हैं घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू करें, पक्का झगड़ालू बनेगा। मियां बीवी झगड़ा करेंगे, बच्चे झगड़ा, लड़के बिगड़ जाते हैं। इमाम गजाली कहते हैं लोग अपने बच्चों को खुद बिगाड़ते हैं, कहते हैं अल्लाह का नाम नहीं सिखाते। अच्छा मुझे बताएं 99% मौलवी अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते कि नहीं होते? बोलो होते नहीं होते? हाफिज होते नहीं होते? हुफ्फाज होते नहीं होते? क्यों होते? क्योंकि वो अल्लाह का नाम जानते हैं। इमाम गजाली कहते हैं तुम अपने बच्चों को बिगाड़ो मत, बल्कि अपने बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाओ। का कैसे? क्या तुम अपना बच्चा जब बोलना शुरू हो ना तो तभी से शुरू कर दो, अल्लाह का ऐसा करम देखोगे कि तुम हैरत में पड़ जाओगे। क्या कैसे? अच्छा मैंने तजर्बा किया। वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि अपने बच्चे को सिखाओ, जब बच्चा बोलना शुरू हो तो उसे सिखाओ अल्लाह 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 अल्लाह। तो आपका बच्चा अल्लाह अल्लाह नहीं कहेगा, वो कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब अब्बा कह रहा है कहो अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है अब्बा 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 अब्बा। डॉक्टर वो कहते हैं इमाम गजाली वो खुद थोड़ी कह रहा है, तेरे समझ में नहीं आया? उससे रब कहलवा रहा है कि देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। मियां जरा गौर तो करें आप, बच्चा माँ अपने बेटे को दुरूद सिखा रही है तो बेटा फिर वली पैदा होगा। और बड़े ध्यान से सुनो, मेरी बहनें बहुत आई हैं, आज आपस में बात ना करें, मेरी बात सुन लें, ध्यान करें, याद रखें। एक बात मादरत के साथ अर्ज करता हूं, जब माँ बेहया होगी तो बच्चे हयादार पैदा नहीं होते। सच है। मेरी बहनें जितनी हैं जो बेपर्दा है वो खास तौर से मेरी तकरीर सुने। आज मैं उनका खादिम बन के आया हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा के दर से आया हूँ, उनका खादिम बन के उन तक एक पैगाम पहुंचाने आया हूँ। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुने। कुछ लोगों की लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी स्कूल में, है ना? डॉक्टर इकबाल ने आज से 100 साल पहले कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। अब तो मियां बड़े बड़े दीनदार लोगों की लड़कियां डॉक्टरी पढ़ रही हैं, अपने आप को बड़े बड़े खानकाहों के सज्जादे कहने वाले लोग, उनकी लड़कियां डॉक्टरी पढ़ने लगी। जब जिन औरतों के कभी दुपट्टों को गैर मर्द ने नहीं देखा, जब वो डॉक्टरी पढ़ेंगी तो उम्मत का हाल क्या होगा?
حق کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ اور لوگ اپنی بیٹیوں کو اسکوٹی لے کے دے رہے ہیں. لوگ لڑکیوں کی لوگوں کی بچیوں کو چھڑکنا سکھایا جا رہا ہے کانوینٹ اسکول میں. میں کہتا ہوں تعلیم دو مگر انگریز نہ بناؤ اپنی بچی کو. اسے ناچنا سکھایا جا رہا ہے. بچی بے پردہ جا رہی ہے. صاحب سے میں نے کہا تمہاری بچی بے پردہ جاتی ہے, اسے پردے کے لیے کہہ دو. کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے. میں نے کہا یار تو نے اپنی بیٹی کو پہ ظلم کیا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میں اپنی بات نہیں کرتا. جب کسی نے جنید بغدادی سے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے تو انہوں نے کہا تھا ظالم یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی. یہ بتا تیری بیوی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا سیدہ عائشہ میرے نبی کی بیوی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ ارے یار میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک نابینا سیابی آ گیا. جب نابینا سیابی آیا تو میرے حضور نے فرمایا سب بیویاں اپنا چہرہ ڈھک لیں. امی عائشہ کہتی میں نے عرض کی حضور اس کے آنکھیں تھوڑی ہے. پر میں عائشہ تیرے تو آنکھیں ہیں نا. توجہ ہے؟ دھیان دے میری بات پر. اے بھائی پہلے کہا تھا میں نے نہ اٹھنے کے لیے, مگر انسان اپنی عادت سے مجبور ہے. جب فلم دیکھتا ہے نا تو پوری دیکھتا ہے کہ کہیں بیچ میں سے نکل نہ جائے. مگر افسوس میری قوم کے لڑکوں پہ یہ ہے, ان سے مجھے افسوس, یہ مجھ سے شکایت ہے مجھے ان سے کہ وہ ہمیں ایک فلم کی اوقات تک نہیں دیتی. ایک گھٹیا قسم کے آدمی کی بات نہیں سنیں گے, اس کی فلم پوری دیکھیں گے, کیا پتہ اینڈ کیا ہو, اور اپنے اینڈ کا پتہ نہیں ایمان پہ مرے گا کہاں مرے گا. یہ جو ہیرو بنا پھرتا ہے, ابھی ایک لڑکا ہیرو بنا پھرتا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ پوری جگہ بالکل بیکار ہو گئی. اب وہ اس کے ہاتھ میں کھڑا تھا, بالکل ہندوؤں کی طرح تھا, لوگوں نے اسے جلا دیا. بنو رہو, تم نے اپنی شناخت نہیں کی, لوگ تمہاری شناخت مٹانے کے چکر میں. مجھے بتاؤ بھروسے کے لائق کون ہے آج؟ ہماری بیٹیاں بچیاں بے پردہ میں شادیوں میں گیا ہوں. آج آپ دیکھیں میاں بیویوں کے جھگڑے. میں نے کورٹ کے ڈیسیزن پڑھے ہیں 2018 ایم پی کا اور یو پی کا بھی. دونوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں ماں باپ نے کروائی ہیں بیٹیوں کی طلاق. توجہ چاہتا ہوں میں, ذرا غور کریں, بڑی خاص بات کر رہا ہوں میں, سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس نے کرائی ہے؟ ماں باپ نے زیادہ اپنی بیٹی کی کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ حمایت کر کے, ہے نا. آج کی زمانے کا عالم یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کو برقع پہنا کے غیر مسلم کے سامنے لے جائے گا, روک کے کہے گا میری بیٹی کو انصاف دلا دو صاحب, میری بیٹی پہ بڑا ظلم ہوتا ہے. آج میاں داڑھی والے جب روتے ہیں نا, جب وہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں, تو میرے جیسے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرے نبی نے تو تجھے بچا لیا تھا نا سب جگہ سے, مگر وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو نے یہ سمجھا ہی نہیں یار. بات یہ ہے کہ بندہ اپنی بیٹی کو عدالت, کورٹ, کچہری اور تھانے میں تو لے جا سکتا ہے, مگر میرے نبی کی شریعت میں نہیں ڈال سکتا. اسی وجہ سے تو پریشان ہے. ارے اسی وجہ سے تو پریشان ہے. میری بات سن رہے ہو؟ ذرا غور کرو آپ. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ, پیچھے والے بھی بولیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ. حضور اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے گئے. اچھا ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں آپ تمام لوگ, یہ بتاؤ حضور جسے بلائیں بلا نہیں لیتے ہیں؟ اسے بولو سورج کو بلا لیتے ہیں تو واپس پلٹا لیتے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کو اپنے قدموں میں گرا لیتے ہیں, بلا لیتے نہیں. آج حضور کیا بلانے گئے؟ بیٹی کو. تو بیٹی کو بلانا کیا ہے؟ سنت. زور سے بولو, بیٹی کو بلانے جانا کیا ہے؟ اچھا حضور کی بیٹی کا گھر کتنا دور ہے؟ شادی کے بعد تھوڑا دور تھا تو حضور نے پسند نہیں کیا. اس وقت جہاں حضور کا گھر ہے نا, اسی گھر کے اندر آدھی جگہ سیدہ فاطمہ کی. جہاں اس وقت حضور کا مزار شریف ہے اسی کے اندر محراب فاطمہ. یہ جو لوگ نیٹ پہ دکھاتے ہیں نا سیدہ فاطمہ کا گھر, کوئی گھر نہیں ہے. ان کا گھر تو اب حضور کا مزار بن چکا ہے. اور بیچ میں ایک دیوار تھی, کیا تھی بولو؟
جلدی بولو کیا تھی؟ ایک دیوار تھی. اچھا وہ دیوار گھر کے بیچ میں تھی تو حضور نے اسے بھی تسلیم نہیں کی, اسے بھی گوارا نہ کیا. فرمایا اس کے نیچے سے بھی ایک سوراخ لگواؤ, ایک موکلا, ایک سوراخ. کیا کہتے ہیں آپ کی طرف سے؟ سوراخ ہی کہتے ہیں نا, سوراخ کھلواؤ. اب جب وہ سوراخ کھلوایا نا تو میرے آقا کریم کیا کرتے تھے؟ اس سوراخ پہ جا کے کہتے تھے فاطمہ فاطمہ. تو سیدہ فاطمہ واپس پلٹ کے کہتی دیجیے ابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی کوئی بات نہیں ہے, اپنا کام کرو, میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا, تمہارا دیکھنے کا دل کر رہا. حضور بلانے گئے, اتنا پیار کرتے اپنی بیٹی سے. حضور بلانے گئے, کہا فاطمہ چلو میں تمہیں بلانے آیا. دروازہ کھولا سیدہ نے, حضور اندر تشریف لے گئے. کہا فاطمہ میں تمہیں بلانے آیا ہوں. کہا ابا میں نہیں جاؤں گی. ہم تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں فون کر دے تیار ہے نا کپڑے. وہ کہتی, وہ بھی نہیں کہتی میں اپنے شوہر سے پوچھوں نہیں پوچھوں. کہا آ جاؤ ایک دم چلیں گے. بھائی بھی جاتا تو پوچھتا ہی نہیں بہنوئی سے اپنے, تم ہوتے کون بلا رہے دوسری کی بیوی کو لانے والے؟ یہ علماء بیٹھے پوچھ لیجیے ان سے, یہ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں تو پڑھی لکھا نہیں. بالکل پوچھ رہا ہوں آپ سے, آج گھر بگڑتے نہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہا میں نہیں جاؤں گی. تو حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ وہ میرے ابا میرے شوہر علی گھر پہ نہیں ہے, جب وہ آئیں گے اجازت دیں گے تب جاؤں گی. او یار سبحان اللہ نہیں کہہ رہا, دل کہہ رہا تمہارا. ہو یار بول ہاں سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا کے گھر والوں کی. اوہ میرے حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ فاطمہ علی میرا کلمہ پڑھتے. آج تو تم اپنے دامادوں کچھ نہیں سمجھتے نا, حالانکہ تمہارے داماد کچھ ہوتے بھی ہیں پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے, مگر حضور کے سامنے کون کیا ہے؟ بولو کوئی کیا ہے؟ بولو میرے نبی کے سامنے کسی کی کوئی ہے؟ نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. آج یہ کون بلانے آیا ہے غرور اور تکبر سے چور رہنے والے باپ؟ سن, یہ کون سا باپ ہے؟ یہ عرش کا دولہ ہے, معراج کا دولہ ہے. یہ قیامت کے دن میں اس کی شان دکھائی جائے گی.